A day in our life bilang MC taxi rider. Pasabit niyo muna dyan, sir. Mag-add pa nga kayo, ma'am. Ang mga nasasakay ko eh. Okay na kayo, ma'am? Init nga, ma'am eh. Diyan ako nakatambay sa KFC. Tapos pumasok ka. Diba? Okay, Mother's Day. Happy Mother's Day sa'yo, ma'am. May anak ka na, ma'am? Dalawa, okay. Sige lang, ma'am. Gilid ko lang, ma'am. Seven lang, ma'am. 7 lang po. Thank you so much po. Ingat kayo, ma'am. Salamat po, thank you po. Ma'am Jen. Magandang hapon, ma'am. Ma'am, mo na sama kayo sa content ko. Sige po. Thank you, ma'am. Sisimula pa lang ako, ma'am eh. Sige po, good luck. Isang buwan pa lang. Kaya po ito, ma'am, no? Handa naman, ma'am. Okay na po, ma'am. Mamaya lang sama ito sa kanila. Sagot lang sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ito lang, ma'am. Ito lang gadgets po. Ito lang yan. Ma'am, okay lang sama ko sa vlog. Salamat po, ma'am. Pwede ma'am, God bless po. Ingat ma'am, ingat.